ରାମଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଂ ପୂର୍ବଜଂ ରଘୁବୀରଂ ସୀତାପତିଂ ସୁନ୍ଦରଂ କାକୁସ୍ତଂ କରୁଣାକର ଗୁଣନିଧିଂ ବିପ୍ରପ୍ରିୟ ଧାର୍ମିକଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଂ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ଦଶରଥ ତନୟଂ ଶ୍ୟାମଳଂ ଶାନ୍ତମୂର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦେ ଲୋକାଭିରାମ ରଘୁକୁଳ ତିଳକଂ ରାଘବଂ ରାବଣାରି ତୁମ୍ଭ ଚରଣରେ करे प्रणति हे रघुपति श्रोता मानकु मोर कर मुक्ति हे रघुपति श्रोता मानकु मोर एहि मिनति हे रघुपति सब्सक्राइब करुथिबे सबु दिनटी हे रघुपति। मोर श्रोता बंधु मानक नमस्कार। झंकड़वासिनी माँ सारला को कोटि कोटि नमस्कार। मर्यादा पुरुष रामचंद्र को कोटि कोटि नमस्कार। गुरु श्रोता बंधु मानक मथलटा प्रणाम। पिला मानक शुभाशिष। मोर श्रोता बंधु मानक तांकर परिवार मानक पृथ्वीर समस्त लोक मानक जीवजंतु कीटपतंग मानक से मर्यादा पुरुष रामचंद्र समस्तଙ୍କର मंगल करी भल रखंतु एतिकी मोर कामना करी आरंभ करने को जाऊँ। आपण माने पूर्व अध्याय शुणिथिले नित्य रासस्थल पहुँचिले ब्रह्मा सहित विष्णु मायारे अदृश्य होई अछंती। सरस्वती रासेश्वरी रूप होई मधुर आलाप करी नाचुछंती। ब्रह्मा मन मध्य चिंता कले विष्णु को वर्तमान सीना मोबाइल फोन चली सेतेबेले खाली स्मरण कले यथेष्ट। विष्णु ब्रह्मा का मन कथा जानी ब्रह्मायण स्मरण कर देखा तो पाऊना तेणु खाली मनर स्मरण कर हसी हसी ब्रह्मा को दर्शन देले। सब देवता माने विष्णु को पाद तले पड़ी कहले प्रभु गंगा को छाड़ प्रभु जल बिना आमे किपरि बंचीबू। नारायण कहले मोर कौन आ फूल पावार अच्छी कि सरस्वती डरे गंगा आम नख कोण आत्मगोपन करी मु छाड़देले मो गति रहीबटी। गोटे काम कर तुम्हें जाओ सब देवता माने सरस्वती की टिके सांत्वना कराओ। यदि सरस्वती संतुष्ट हेबे ताहले मोठारू गंगा को तुम्हें पाइब। विष्णु को मुखरू एक कथा शुणी ब्रह्मा का सहित सब देवता माने जाई सरस्वती पाखरे पहुँची ब्रह्मा वेदध्वनि सहित बहुत स्तुति आरंभ कले। जा हो कार्य हासिल हो गला। तापरे हिमालयंकर ज्येष्ठा कन्या विष्णु पाखक जाइए आपण मैंने शुणी जे गंगा। तापर कनिष्ठ कन्या पार्वती शिव को पाइबा पाई तपस्या करी वर प्राप्त हेले। तापर शिव सहित विवाह है। शिव 100 वर्ष पार्वती सहित संभोग कले मध्य तांकर रेतस्खलित हेउना कि मन शांति हेउना। एणे देवता माने चिंता करुछंती महादेवंकर रेतर जो पुत्र जन्म हेब
ସିଏ ଆସି 3 ଲୋକରେ ତ ରାଜା ହେଇଯିବ। ଆମ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ରହିବ ତ? ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦେବତାମାନେ ଭିତରେ କୂଟ ରଖି ମେଳ ହୋଇ କୈଳାସକନ୍ଧରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ମହାଦେବଙ୍କର ମନମୁଗ୍ଧ ହେଲା ଭଳି ସ୍ତୁତି କଲେ। ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ରାସକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଶୁଣି କ'ଣ କରିବେ, ଦେବତାମାନେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ନଗଲେ ନହେବ। ସେଇଠୁ ମହାଦେବ ଆସି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଏଣେ ବାମ ହାତରେ ଲିଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ତ୍ରିଲୋଚନ, ଆମ ଗୁହାରି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଆପଣଙ୍କର ରାସରଙ୍ଗ ବସୁଧା ସହିପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ରାସରଙ୍ଗ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବସୁଧା ଫାଟିଯିବ। ମହାଦେବ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ କହିଲେ, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିନା ଏ ରେତକୁ କିଏ ବହିପାରିବ? ଦେବତାମାନେ କହିଲେ, ପବନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ବହିପାରିବ। ମହାଦେବ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେଇ ପବନକୁ ଦେଲେ। ସେ ତ ମହାରେତ, ପବନ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଣୁଥିଲେ। କିଛି ବାଟ ଆସିବା ପରେ ଓଜନ ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭରା ହେଲା। ତା ଦେହରୁ କିଛି ତଳେ ପକାଇଦେଲେ। ଯେତିକି ତଳେ ପକାଇଲେ, ସେ ପାରା ହୋଇ ଅଦ୍ୟାବଧି ରହିଛି। ଯେଉଁ ପାରା ପକାଇଲେ ସେ ବସୁଧା ହେଉ ପଥର ହେଉ ସବୁ ଫାଟି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ପୁଣି ଭାରି ହେଲା। କିଛି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ି ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ସୁନା ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ହାଲୁକା ହେଲା ସତ। ପବନ ଭାବିଲେ, ଆକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ବୁଲୁଥିମି ନା, ଜାଗା ଦେଖି ପକାଇଦେବା। କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଦିନେ ଦକ୍ଷଙ୍କର 6ଟି କନ୍ୟା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ, ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କି ଯୌବନ ତ ପ୍ରାପ୍ତ ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବିବାହ ହେବ କେମିତି? ତାଙ୍କର ବି ବିବାହ ବୟସ ହୋଇନାହିଁ। ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏତିକି ରଖିବା। ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ କମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆପଣ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବେ। ଟିକେ ରାମ ନାମ ଧରି ତାପରେ ବିଦାୟ ନେବା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ ମଙ୍ଗଳ ମୂରତି ମାରୁତ ନନ୍ଦନ ସକଳ ମଙ୍ଗଳ ମୂଳ ନିକନ୍ଦନ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ। ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର की जय, भरतलाल जी की जय, शत्रुघ्नलाल जी की जय, लक्ष्मणलाल जी की जय, हनुमान जी की जय, सीता सती की जय। मोर श्रोता बंधु मानू जय, यूट्यूब कर्मकर्ता मानू जय। ये कही श्रोता बंधु मानू पुनर्बार नमस्कार जनाई विदाय नेउची। जय श्रीराम।